Like, subscribe and get notified. Villagers of Tuam met the health minister and demanded that the Tuam hospital, which was built after spending crores of rupees, be opened on as soon as possible. They said if a patient is critical, under the present road conditions, by the time he or she reaches the Goa Medical College may die. आमचा जो धारगावचो आमदार आहा प्रवीण हार्लेकर तेणी पडबो दिल्ले आहा आणि त्याच्या मार्फतच आज आम्ही मिनिस्टर घेऊन मेळ्ळेले आहा आणि एकंदरीत वातावरण जे उलयला मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ते पॉझिटिव्ह आहा आणि हे बेगीतल्या बेगीन पेडणेकरांक एक आमकां एक आसरो मेळटलो कित्याक आसरो ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट मेडिकलान येवचें लागता आणि मेडिकलान आयच्या परिस्थितीन जर मेडिकलान एक पेशंट जर येतलो जाल्यार वाटेर कितके फावटी खंय मरतलो तो सांगपाक जायना तेचे खातीर बेगीतल्या बेगीन करतलो म्हणून मिनिस्टरान सांगलेलें आनी घेतलो अशें आमकां आशा आहा आणि जातलें काम आमचें. तुमकां दिसता ह्या पावसांत हें जातलें म्हूण कंप्लीट आता इक्विपमेंट्स मेडिकल इक्विपमेंट्स आसा न्ही तेजो इक्विपमेंट्साचो प्रोसेस केलो आतां जर स्टार्ट केलो जाल्यार ह्या मनसूनच्या पयलीं जावंक शकता ते बिकॉज एटलीस्ट 4-5 मंथ्स ताका जाय पण आतां स्टार्ट केलो जाल्यार पूण अजून करूंक ना तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतला आतां जे कितें मेडिकल इक्विपमेंट्साक कितें कितें फॅसिलिटी आसा बिफोर GSIDC तांकां हँडओवर करच्या पयलीं आपण इनिशिएटीव घेवन कितें फॅसिलिटीज जाय ते आपण पळयता सो दॅट हँडओवर आमकां जालें काय इमिडिएट आपण टेंडर घातला ऑलरेडी फायनान्शियल अप्रुवल जालें ओन्ली टेंडर हँडओवर केल्या उपरांत टेंडर जाता टेंडर 1 वर्स लागता सो टेंडर कितें लागला ना ते इक्विपमेंट्साचे ना मेडिकल इक्विपमेंट्साचे ना मेडिकल ताका लागूनच आमी फॉलोअप घेता तेचो चड